आज सकाळी जेन्ना सगळे गोंयकार उठले तेन्ना ते शॉकान उठले आनी कारण अशें आशिल्लें की तांच्या मोबायलाचेर बातमी येवन पडली की काल शिरगांवची जात्रा आशिल्ली आनी होमखण आशिल्लें तेन्ना चेंगराचेंगरी म्हणजे स्टॅम्पेड जावन 6 लोक मेले आनी कितलेशेच जाण जखमी जावन म्हापशेच्या हॉस्पिटलान आनी GMCन एडमीट आशिल्ले, कांय जाण बिचोले आशिल्ले. लयराईची जात्रा ही सगळ्यांक लागींची, खुबशे जाण वता, सुमार 50-60 हजार तरी भावीक त्या दिसा आसता आनी लोक थंय पांयां पडपाक वता. अशें आज आमी कित्याक ही गजाल सांगता की थंय चेंगराचेंगरी जेन्ना जाली तेन्ना कितले लोक आशिल्ले हें जाणा जावप म्हत्वाचें. आतां हें एवॉयड करपा खातीर वॉट कूड हॅव बीन डन एंड वॉट कॅन बी डन इवन इन फ्युचर हें डिस्कस करपा खातीर आमी आपयल्ले आसा स्टुडियोन रामराव वाघ, आम आदमी पक्षाचे फुडारी, आनी BJP वटेन म्हटलें जाता BJP सिंपथायझर एडवोकेट सिद्धार्थ सामंत. सो तांचे कडेन आमी उलयतले. सो एक म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा की सुरवातेक जी ल्हान ल्हान म्हणून जात्रा सुरू जाल्ली लयराईची, ते बिकम्स अ बीग जात्रा रायट नाव. महाराष्ट्रा कर्नाटकांतल्यान लोक येता, म्हणजे भावीक वाडटा, म्हणजे जसो गूड सायन की देवा बद्दल भावना वाडटा. आज जें जालें पळय ताजेर फर्स्ट रिएक्शन तुमचें? हॉरिफिक इन्सिडन्स, व्हेरी सॅड इन्सिडन्स, अँड दीस शोज दॅट आतां गव्हर्मेंट, कमिटी, लोक कोण हाचे कडेन आमी मागीर येवया, बट समबडी हॅज फेल्ड, देर इज नो डावट अबाउट इट. इफ the arrangement was proper, wherein proper corridor was made, let us assume a guarded place was made for somebody to go inside properly, and if it was managed properly, these incidents would not have happened. Does it not mean that this was avoidable? We could have avoided if we were alert in the first place. So कितें करचें कमिटी. सो तुमी मानता की मिस्टेक जाली, कोणा कडल्यान ती मागीर डिस्कस करूया म्हणटा? Of course there is a default. There certainly has to be a fixation of responsibility, no doubt about it. Life has lost. So therefore we have to go to the root cause of it, and measures to be taken for the purpose so that it is not reflected again. That needs to be discussed and deliberated, not just in TV channels by the government. फर्स्ट रिएक्शन शॉकिंग. जशें तुवें म्हटलें की एक शॉक सगळ्यांक बसलो, आनी थंय म्हाका दिसता काल इलेक्ट्रीक शॉकाचोय मदीं मागीर प्रकार कितें घडलो. पूण गोंयांत तरी अशी एका धार्मीक उत्सवाच्या वेळार अशी परिस्थिती उद्भवतली अशें म्हाकाय केन्नाय अशें दिसनाशिल्लें. पॉसिबिलिटी आसा, अश्यो खूब गोश्टी, अशे खूब उत्सव गोंयांत खंय खंय जातात, पूण आमी आयकल्लें साबरीमाला जालें वा आनी खंय जालें, महाकुंभाच्या वेळार काय जालें. पूण हांगा गोंयांत आमच्या दोळ्या मुखार आज ही घटना घडली, आनी सगळ्यांचे आयज म्हाका दिसता ताका लागून दोळे उगडले. ह्यो सरकारी यंत्रणाय ज्यो फक्त केन्ना केन्ना शोभेच्यो कश्यो आसतात आनी आमी सगळी वेवस्था केली म्हणून सांगतात, पूण मागीर जेन्ना खरेंच त्या वेळार एक परिस्थिती उद्भवली तेन्ना मागीर कितें जालें तें आमी पळयलें, ताचेर डिस्कशन करुया. पूण म्हाका दिसता आज जे 6 जाण संवसाराक अंतरले ह्या स्टॅम्पिडान, तांचे प्रती आमी म्हाका दिसता पयली श्रद्धांजली, आनी जे कोण जखमी जाल्यात, गंभीरूय जखमी आसात, थोडे मृत्यू कडेन झगडटात, तांकांय म्हाका दिसता आमी ते बरे जावचे अशी प्रार्थना करुया. आनी ताजे वयल्यानूच म्हाका दिसता आतां कितें तरी मुखार हाजेर उपाय काडपा जाय, हेजो आमी विचार जरूर करपा जाय. 1000 पुलीस फोर्स म्हणून सांगिल्लो तांणी द्रोणांतल्यान हे, आनी सगळी टॅक्नॉलॉजी वापरून, आनी ही फर्स्ट टायम काय जात्रा जायना, असो क्रावड दर वर्सा जाता. सो इज इट पुलीस मशिनरी फेलियर? इट इज रॉंग, म्हणजे इज इट फेलियर ऑफ पुलीस मशिनरी? इज इट क्रावड मॅनेजमेंट मिस्टेक जाले? एक्झॅक्टली कितें जालें? द बेस्ट वे इज नॉट टू फोरकास्ट, वेट फॉर द गव्हर्मेंट. आय विल आन्सर युअर क्वेश्चन. बेस्ट वे इज टू वेट फॉर द गव्हर्मेंट. तो कितें रिपोर्ट तांच्यांनी मागला तांचो DYSP कडल्यान येतलो, मागीर एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेटा कडल्यान येतलो, आनी ताच्या उपरांत जी कमिटी निर्णय दितली, वी हॅव टू गो बाय दॅट. बट प्रायमा फसी विडियोज आर देर न्ही, दोन बडयो मारता आसतनाय दिसतात,
कमिटीचे त्यांच्या कमिटीतले काही लोक ऑफकोर्स त्याच्या प्रेसिडेंटान सुद्धा येऊन स्टेटमेंट दिला की इट मेन ऑल कमिटी कॅनॉट बी ब्लेम्ड हावेवर देर आर सर्टन पीपल who have to shoulder the responsibility, they have misbehaved. His statement, not mine. So प्रेसिडेंटान सुद्धा तसे स्टेटमेंट दिला. सो प्रायमा फसी दॅट शुड बी द ते म्हणटा की दोन धोरणाचे ग्रुपा मदीं झगडी जाली ताका लागून दॅट ट्रिगर्ड दीस आनी मदीं एकटो म्हणटा की कोण तरी एक तो रोप आशिल्लो म्हणून कितें तरी आनी तो कितें तरी वचपाक एक हें जालें आनी त्या रोपाक लागून काही धोंड पडले मागीर त्याचेर आनीक लोक पडले आनी तातूंतल्यान धांवपाक स्टार्ट जाले अशें एक वर्शन आसा थंय मागीर पडल्या बरोबर अशी कितें इलेक्ट्रीक वायर आशिल्ली ताचोय शॉक कोणाक कडेन लागलो सो आतां तेंचे ऑटोप्सी रिपोर्ट येतलो ते कित्याक लागून चेंगरीक लागून मारला शॉकाक लागून कोण एक्सपायर जाला ते सगळे ऑटोप्सी रिपोर्टान येतले दॅट इज डिफरंट सो बेसिकली वी हॅव टू वेट फॉर द गव्हर्मेंट रिपोर्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट बट प्रायमा फसी एटलिस्ट हे एक दोन किंवा कितले ते दोन मिसबिहेवियर ऑफ अ धोंड and probably mishandling of that situation कोण मदीत रोप काढला तुम्हीच उरलेले फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीचे म्हणून तुमकां विचारलें yes therefore this responsibility has to be fixed first I am first thing should be of the fixing responsibility आतां जे कितें तांकां पयलीं मेडिकल हेल्प करपाची ज्यांचे लायफ कूड बी सेव्ड जे त्यांच्या खातीर कितें वॉट एवर इट इज दे शूड नॉट बी मेड टू लर्न हेल्टर शेल्टर हियर तांकां कितें जर कसले अवयव म्हण कसले रगत म्हण किंवा आनी कितें आसा ते गव्हर्मेंटान आतां प्रोवायड करपाक जाय आफ्टर दीस फर्स्ट थिंग वॉट शूड बी हू एवर इट इज इफ इट्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट सो बी इट the person जो कोण मामलेदार आशिल्लो को डेप्युटी कलेक्टर who was in charge of that situation has to shoulder that if he is responsible so let the report come thereafter but prima facie since you who is responsible the president says that yes there are one or two dhonds who are responsible of it video also is seen एक दोन तो सारको मारताना दिसता लोकांक मागीर ती हें ओडटा आसतना सुद्धा दिसता मागीर ती ताच्या बरोबर लोक धांवता आसतना सुद्धा दिसतात तो एक दोन जाण ढुकलता आसतना सुद्धा दिसतात सो दॅट हॅज टू बी सीन दॅट शूड बी द स्टार्टिंग पॉयंट फॉर द इन्व्हेस्टिगेशन दॅट शूड बी टेकन एज द समथींग दॅट हॅज ट्रिगर्ड दीस स्टॅम्पेड अँड आय थिंक फ्रॉम हियर वी शूड गो अहेड नाव वी शूड सर तुमकां सो जशें तुवें कितें म्हटलें आतां की वर्सान वर्स हातून संख्या वाडत चल्ल्या म्हणजे आतां एस्टिमेट अशें अरावंड 50,000 लोक जात्रेक आशिल्ले अशे दोनूय वर्सान वर्स वाडत चल्ल्यात बेशिस्तूय प्रकार वाडत चल्ल्यात आनी म्हाका दिसता आतां जशें आमी आयकलां की लास्ट इयर अशेंच त्याच रस्त्यार म्हणजे हांव खूब फावटी जात्राय आसतना आनी जात्रा नासतनाय त्या जाग्यार पावलां तळये कडल्यान होमखणा कडेन जी वडा कडेन म्हणटी ती जागा आसा तो रस्तो जर तुमी म्हणजे तोच शिरगांव गांवां येवचो मेन रस्तो तो रस्तो देवतेचो नॅरो रस्तो दुसरें म्हटल्यार थंय बाकी सगळे कडे कडेनी शॉप्स एलाव आसात कुशीनूय शॉप्स आसात सगळी आडखळ आतां इतकी जेन्ना गर्दी एका जाग्यार जाता क्रावड मॅनेजमेंट म्हणटा ताका ह्यो सगळ्यो गोश्टी लक्षांत दवरपा जाय म्हणजे त्या वेळार पुलीस फोर्स कितें करता इज अ इमिजिएट रिस्पॉन्स बट ओवरऑल प्लॅनिंगान ह्यो गोश्टी पयलीं तांणी पळोवपाक जाय आशिल्ल्यो हांवें पळयलें आदले दिसा काय एक दीस आदीं सगळो पुलीस फोर्स जे मेन जे कोण आसा ते थंय गेले थंय देवळा कडेन फोटो काडला आमी ड्रोन हें करतले आमी 1000 पुलीस करतले आनी आज कितें म्हणटा की 400 पुलीस आशिल्ले सो फक्त पुलीस म्हणूनय ते पावना आतां दोंडामध्ये एखाद झगडी जाली आसतली थंय केन्ना मुखार वचपाक चेंगरी जाता दुसरें म्हटल्यार फायर ब्रिगेडाचो हांवें आयकलां हें दे वर रेडी देर इट सिम्स दुसरें हेल्थ सिस्टम त्या वेळार जेन्ना हो इन्सिडंट जालो बिचोले कितें आशिल्लें परिस्थिती हॉस्पिटल वीच इज द क्लोजस्ट वन थंय एकूच डॉक्टर म्हणजे आमी रेडिनेस जे आसा आमचें डिजास्टराक जावपाक जायना हें खरें पूण तें जालें जाल्यार कितें करप हाजेर कांयच प्रिपेरेड नाशिल्लें देर हॅज टू बी सम कंट्रोल ऑन दीस सो तो ना जाल्यार मागीर पुलीस त्या वेळार सुद्दां आनी हाफ ऑफ द पुलीस वर डिप्लॉयड ऑन ड्युटी बट दे वर नॉट ऑन ड्युटी अशें तरी दिसता सो जेन्ना ही झगडी जाता पुलीस वर डिप्लॉयड बट नॉट ऑन ड्युटी म्हणजे ते आनी खंय तरी आशिल्ले आतां हेच लोकूच सांगता न्ही दोनूच सांगता की पुलीस थंय आनी खंय तरी भोंवताले म्हणजे एका दीस इज इन्फॉर्मली पूण एका अशें हेणें म्हटलें की पुलीस आपले गर्लफ्रेंडाक घेवन भोंवताले म्हणून दीस इज द स्टेटमेंट वीच आय हर्ड आय हॅव नॉट सीन पूण जर अशें जाता पुलीस आपली ड्युटी करतना दुसरी कितेंय करतात ताका एक्सेस दी हेका एक्सेस दी करून जाल्यार इट इज अ ग्रेव हें की सिरियसनेसूच ना की येदो व्हडलो जो एक उत्सव जाता धार्मीक उत्सव एका टायमार सकाळ फुडें जेन्ना जाता जेन्ना सगळेच एकदम बेसावत आसतात त्या वेळार एक हाय टेम्पो ऑफ वॉट एवर स्पिरिच्युअल ऑर वॉट एवर इट इज एक्सायटमेंट लोकांचें आसता वा एन्झायटी आसता तेन्ना आपूण कसो मुखार पावतलो हे सगळें पुलिसांनी म्हाका दिसता पळोवपाक जाय आशिल्लें प्रिपेर्डनेस नाशिल्लें डू यू थिंक प्रिपेर्ड दे आर नॉट प्रिपेर्ड
आणि हे पुलिसांचे मातशे See, I will. It doesn't look like we were prepared for eventuality of this cause. See, were we prepared for this many crowd first of all? गेल्या वर्षाच्या आणि ह्या वर्षाच्या क्राउडाचो डिफरन्स जर So eventually no one is prepared. No one can forecast an eventuality. When you are preparing for eventuality. ती फॉर शुअर आय वूड से दॅट येस लॅक ऑफ प्रिपेर्डनेस म्हणटा पळय तो तर दिसतालोच तातूंत देर इज नो डावट अबाउट इट. नाव नेक्स्ट टायम वेन एवर इन्सिडंट जेन्ना जातली काय ना तेन्ना कमीत कमी एज यू ती शॉपां जी घालतात पळय तुमी शॉपां जायच नो बडी शॉप ऑल्सो इज रिक्वायर्ड पूण एक गाडयेक वचपाक तरी खातीर समज उजो लागलो तेजे फायर ब्रिगेड भितर पर्यंत पावपाक तरी जाय पयलीं. एम्ब्युलन्साकूय प्रॉब्लेम जालो. नाव वी नो वॉट आर द डिफरंट तर फुडल्या फावटी जेन्ना जातले पळय तेन्ना ते प्रॉपर मार्क करून जाय जाल्यार ते फायर ब्रिगेड तांची पयलीं कोण तरी एक टीम हाडून तांच्या कडल्यान ते मार्किंग करून घ्या कितलो जागो जाय पडटलो तो. आनी त्याच्या उपरांत तितल्याच जाग्यार जेन्ना फॉर एक्झाम्पल हांव स्वता कुंभमेळ्याक वचून आयलो वॉट अ ब्युटिफूल अरेंजमेंट. उजो लागलो सिलिंडर ब्लास्ट जालो दॅट इज डिफरंट बट देर वॉज अ place there was proper ways for any big vehicle to reach anywhere in Kumbh Mela. खंय वचूं येताली इतली प्रॉपर तांच्यांनी थंय एक पत्रे कशें घातिल्ले बिकॉज ती सगळी रेवेची जमीन आनी तेजे वयल्यान केदी व्हडली गाडी खंय वचूंक शकताली. सो मार्क केल्लें न्ही प्रॉपर ते प्लॅनिंग वॉज सीन. तर तशा तरेचें प्लॅनिंग नॉट ओन्ली हियर नाव दॅट इट इज हॅपन्ड हियर. नेक्स्ट टायम बोडगेश्वराच्या टेंपलाक सुद्दां आमी अशेंच प्रॉपरची व्हडल्यो ज्यो जात्रा जातात पळय सावथानूय 2-3 कडेन जाता तेन्ना एक 2-3 कडेन जाता तश्यो एक सादारण 50,000 परस चड जेन्ना लोक येतात पळय प्रॉपर एक गँगवे करपाचो सगळे कडेन रस्ते तरी लोक वचपाचे आनी एक प्रॉपर मार्क करून येवपा खातीर एक वाट वचपा खातीर एक वाट. थंयच्या थंयच येता आसतना हें धोंडाचो सुद्दां तांचो जो आसा तांकां जाय जाल्यार एक तुमी सेपरेट वे दवरात. सो तांचो जर कितें आसा कोणी हात लावपाक जायना किंवा आनी कितें आसा जाल्यार बिकॉज दॅट तेंचे जे कितें ते स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसीस आसा पळय दॅट वील हॅव टू बी रिस्पेक्टेड. आदीन काळा पासून चलून आयिल्ल्यो प्रॅक्टिसीस न्ही त्यो. सो हेचे म्हणटा ते प्लॅनिंग हे प्रॉपर प्लॅनिंग आय थिंक टेम्पल कमिटी अलॉंग विथ द गव्हर्मेंट ह्या दोगांयचे संगम फाल्यां लॉ अँड ऑर्डर इज अ गव्हर्मेंट प्रॉब्लम न्ही. सो वॉट गव्हर्मेंट नीड्स वॉट गव्हर्मेंट एक्सपेक्ट ह्यांचे जर तांचे जर कोऑर्डिनेशन जर जायना जाल्यार अशा तरेचे पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात. हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरे आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तू इतले पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चिंतू नाका राव. हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस हिमालयन पिंक सॉल्ट variety of cold press oils Panchamruta. एक आम्ही पळयलें की कांय जाण लोकल सांगताले की आमी सांगिल्ली ही दुकानां जी आसा पळय ती फाटल्यान पार्किंगान घाला म्हणून ती आयकुना. सो ताका लागूनय प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. सो वेन यू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट पर्सन जाणें हे रिफ्यूज केलें आयकपाक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम देर. हय सो पळय जात्रा जाल्यो उत्सव जाले न्ही थंय सद्या आतां एक कमर्शियल एंगल हें चड जालां. मागीर थंय आतां तूं पणजेच सुद्दां पयलींचे पुरुमेता फेस्त म्हटलें थंय आतां भलत्योच शॉप येतात. तशेंच जात्रेक वर्सान वर्स हांगाय शिरगांव जात्रेक शॉप वाडत चल्ल्यात. आतां प्रत्येकाचो धंद्याचो प्रश्न म्हणटलो तूं पूण म्हाका तर दिसता जशें आतां हांवेंनी पयलीं म्हटलें आनी सिद्धार्थ बाबांनी म्हटलें की जो व्हडा कडेन जो जागो आसा हो होमखणाचो ज्या दीस तें होमखण आसा त्या दिसा तरी तो कंप्लीट ओपन आसपा जाय. तो बिझनस एंगल बिकॉज इट इज थ्रेट टू लायफ. बिझनस एंगल कुशीक काडून त्या दिसा तरी थंय कांयच आसपाक ना तळये कडल्यान थंय कित्याक तळये कडल्यान येता तेन्ना हेवूय सगळे व्हले आंगान येता आख्खो रस्तो थंय व्हलो आसता
आनी अशें येवन ते कोणूय घसरतात केन्नाय वा झगडी जाता कितेंय जावं तें, पूण ती एरिया जर ओपन आसत जाल्यार आतां हे शॉपार कोण पडले थंयच्यान इलेक्ट्रिकल वायर हें जाली, हे इन्सिडंट तरी हें जातलें, मोकळें मातशें हें मेळटलें, थंय कितें तरी एम्बुलन्स पुलीस फोर्स कंट्रोल रूम आसचीत न्ही, शॉपां कमी आसची काय शॉपां त्या दिसा नाका, पूण मागीर दुसरे दिसा तुमी घालात थंय शॉप, हें करपाक कित्याक जात्रा 5-6 दीस चलता, त्या दिसा एटलिस्ट सेफ्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, सेफ्टी एंड सिक्युरिटी. आतां गोंयचे फेस्त जाता, गोंयचे फेस्ताक जी आख्खी एरिया आसा थंय खंय शॉप आसता थंय ना, शॉप कुशीक काडल्या. पणजे आतां पळय तूं फेस्त चालू आसा जाल्यार आनी कितें आसा जाल्यार शॉप आतां दुसरे कडेन. सो हो जो इशू आसा, कित्याक एस्केप आनी हें करपाक सेफ्टी रिस्क्यू करपाक जाय आनी ताका एक्चुली सगळे गायडलायन्स आसात. एक नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आसा, दे हॅव इशूड अ फूल बुकलेट 2014, हातून क्रावड मॅनेजमेंट कसो करप सरकारान कंप्लीट प्रिंसिपल्स दिल्ले आसा. Collector and district SP has failed to implement National Disaster Management Authority's guidelines. आतां जर तें पळयत जाल्यार दिसता इट इज फेल्ड, कित्याक ह्यो सगळ्यो ज्यो एंगल्स आसात, सी देव सेड केन्नाय अशी हें जाता पळय दुर्घटना, ताका 4 गोश्टी आसतात आनी ताका ते फिस्ट म्हणटात, FIST. एफ म्हटल्यार फोर्स, म्हणजे लोक खूब जाले वा हें जालें जाल्यार तो फोर्स. तेच बरोबर इन्फॉर्मेशन. आतां आमकां सुद्दां आतां सुद्दां एट दीस मोमेंट आमी नकळो एक्झॅक्टली कितें जालें, कोणाची झगडी जाली, कोण पडलो वा आनी कितें जालें, सो इन्फॉर्मेशनूय थंय जशें स्प्रेड जाता न्ही, ताजे वयल्यान लोक आनीक उत्सांबळीत जाता, थोड्यांक कांयच कळना तें जाता. तिसरें म्हटल्यार स्पेस, कमी जितली जागा आसा तितली दुर्घटना चड, सो स्पेस मोकळो मेळपाक जाय. आनी टायम फिस्ट, सो टायम अगेन इट इज व्हेरी शॉर्ट टायम भितर हें सगळें जाता, दोनूय उत्सांबळीत आसता, आपूण केन्ना त्या अग्निदिव्यांतल्यान भायर सरतलो वतलो आनीक येतलो, हे सगळे ज्यो गोश्टी जाता, थोड्यांक पयलीं वचपाची घाई आसता. ह्यो जर गोश्टी बरोबर जायत आनी तेजो चड जर हें जायत प्रभाव जायत जाल्यार दुर्घटना घडपाक शकता. दर वर्सा जो लोकांचो जात्रेक वचपाचें प्रमाण आसा पळय तें वाडत आसा. एक भक्तिभावान लोकांनी मागणी केल्ली मान्य जाता म्हणून एक आसूं शकता. खुबशे जाणांक अशें दिसता की आपूण जात्रेन आसचो म्हणून आसूं शकता. सो वॉट कूड बी द रिजन की इतले लोक वाडत आसा आनी probably the reinforce लोकांचो विश्वास वाडत चल्ला. दॅट्स द ओनली थिंग. अशें खंय कमर्शलायजेशन अशें कांय दिसना, प्रोपोगेशन अशें कांय दिसना खंय तरी. सो देरफॉर लोकांक खंय तरी एक कितें तरी एक प्रचिती येता आनी त्या खातीर लोक वतात. देर आर सर्टन प्लेसीस वेर एन्युअली वी ऑल्सो गो. फॉर एग्जाम्पल गणपती पळोवया आमी दर वर्सा वतात, अशे खूब लोक वचपी आसात. बाबा दर वर्सा अमके कडेन आपूण वतलो, किंवा हांगासरय लोक येतात. तशें हांगासर हांगा घोडेमुखाक जात्रा आसा, जर प्रत्येक जाण कोण चलया लग्न जावन जाल्यार ती थंय एक एक कोमो बिमो अशें कितें देवाक दितात ते दर वर्सा थंय वतात. अशें खूब लोकांचें हें आसा. तो ह्या देवीचो लोकांक बरो अनुभव आयला. प्रत्येक जण वचून आपले कितें देवी कडेन मागणी करतात आनी कितें आसता भक्ती भावान वता, तांचें काम जाता ते दर वर्सा येवपाक लागतात. सो this is a good thing. People it's a good thing in a way, but bad thing in another way. No, bad I may not say, but what happens with this is, now that we know so many people are having faith and so many people are going to come, it becomes more, it is required that temple committee as well as the establishment to be more responsible, because तांचे arrangement करपाचें काम सुद्धा temple committee read with बॅड इन द सेन्स की जे तरेची तयारी जाय ती तरेची तयारी आमी करूं शकू ना. ह्या फावटी तरी अशें तरी म्हणचें पडटलें की दुसरें एक सद्या थॉट प्रोसेस आसा, ओके, ताजेरूय येता की सांगलां की जे दिसा हें आसा अग्निदिव्य आसा, होमखंड आसा, ते दिसा फक्त धोंडांक एलाव करपाचें, बाकीच्या लोकांनी आदले दिसा तरी येवपाचें किंवा दुसऱ्या दिसा तरी येवपाचें. This can be, this what you have said, this could be in the nature of request. बट टू आणि ते सुद्दां कसो आतां हें जालां म्हणून इतले वर्सां तरी वांगडाच येतात न्ही सगळे लोक. सो दीस कूड बी अ टेम्पररी सोल्युशन, बट अ प्रॉपर सोल्युशन वूड बी अ वेल ऑयल्ड मशिनरी अँड अ स्ट्रक्चर इन प्लेस. हे जर तुमी केलें जाल्यार अशा तरेचे आयज तुमी वचा, फाल्यां आमी वचा, अशा तरेचे करपाची पाळी येवची ना. आमी प्रॉपर गँगवेज जर दवरले, सेपरेट रोड, बॅरिकेटेड एंट्रीज एंड एक्झिट्स जर दवरली जाल्यार अशा तरेचे येवचे ना. प्रॉपर एनावन्समेंट, लोकांक रिपीटेड एनावन्समेंट टू बिहेव, कीप मेंटेन डिस्टन्स, रिस्पेक्ट अदर्स पिपल्स रायट,
टू कॅरी ऑन हीज वे ऑफ प्रॅक्टिसीस विदाउट यू इंटरफियरिंग ऑर कमिंग इन हीज वे हेचे जर प्रॉपर हे जर करत रावत जाल्यार म्हाका दिसना हो प्रॉब्लम. हय सेम कितें पळय फक्त जात्रा ही सगळ्यांचीच आनी म्हणजे हांवें भुरगेपणांतल्यान तें पळयलां धोंड पयलीं खूब लिमिटेड आशिल्ले. आयज खूब जाण जे मूळ ते देवीचे हे आशिल्ले पळय तेच आसताले चडशे आनी आतां ते खूब वाडत चल्ला. पूण हेजो अर्थ असो न्ही की आमी फक्त धोंडा खातीर एक दीस दवरुया दुसऱ्या खातीर. कित्याक तश्यो त्यो फॅमिली खूब जाण बरोबरूच वयता जात्रेक. थोडे थंय रावतात थोड्यांची थंयच अशे रुमां आसात थंय रावतात थोड्यांनी घरां काडलेलीं आसा. म्हज्या गांवचे लोक आतां खूब जाण शिरगांवकारांचोच आमचो एक वाडो आसा ते सगळे थंयचे थंय चौगले ते थंयच आसतात 5-6 दीस आनी ती फॅमिली सगळी थंयच आसता. सो तें जावपाक तशें मुश्कील. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी तशें कित्याक करपा जाय मॅनेजमेंट जर सारकें करपाक शकता यंत्रणा ही सगळी म्हणजे आमी फक्त पुलीस आनी वा कलेक्टर अशें न्ही इट इज द एंटायर पंचायत आसा थंयचे देवस्थान कमिटी आसा थंयचो कलेक्टर आसा थंय पुलीस आसा हेल्थ आसा फायर ब्रिगेड आसा ह्यो सगळ्यो जर ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आसा ह्यो सगळ्यो यंत्रणांनी पयलीं प्रिपेरेशनाक तयारी करून आपापली जबाबदारी कितें आसा ती वळखून आतां पब्लीक अनाउन्समेंट सिस्टम जशी सिद्धार्थ म्हणली ती खंय आशिल्ली की तेजे वयल्यान एटलीस्ट तेका लागून इन्फॉर्मेशन म्हणटा वी हॅव टू पास द इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली ते जाता. आनी जर ते थोडे रुल्स घालीत जाल्यार जात्रा सुरळीतपणे पार पडपाक जाता आनी कितलेय लोक अकोमोडेट करपाक जाता अशें म्हाका दिसता. जॉन बाब टायर जोल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅकविल्स. वाह टायर चेंज टायर सर्विस. वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरा घेवत मरे. पळय फुडल्या वर्सा कितें करचेशें दिसता तुमकां? पहिली गोष्ट म्हणजे बरें वेल विदीन टायम इट कूड बी 3 months कूड बी 6 months कूड बी नाव इट सेल्फ chalk out a plan, make it a blueprint as to how we are going to conduct these functions for how many days. देवळ शॉपां आमी अलाव करतले जाल्यार खंय प्रॉपर मार्क करा थंय ABCD करून नाल्यार 1 2 3 करून आनी मागीर दियाल वेदर यू आर गोइंग टू गिव इन लॉटरी सिस्टम काय कशी ते कितले दिसा आमी दवरतले तांचो डिस्टन्स कितलो आसतलो. 2 शॉपां मदीं म्हणजे मदल्यान वचपाक फायर ब्रिगेडीक वाट कितली आसतली आनी डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटी आसतली तांचे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आसतलें तांचो एक सेंटर आसतलो. दे वील मेक प्रॉपर अनाउन्समेंट प्रत्येकाक रायट फ्रॉम उदक लोकांक प्रोवायड करच्या पासून उजो लागलो जाल्यार फेरीबोट थंय कशी पावतल्यो एम्ब्युलन्सीस कितल्यो पावतल्यो. आतां तुमी म्हणटा आतां ड्युटी डॉक्टर 1-2 आशिल्ले तो वेदर एज फार एज एटलिस्ट ऑन दोज 4 days इन्स्टेड ऑफ पेरिफेरल जंय हेल्थ सेंटर्स आसात थंय वाडोवपाची तातूंत सिक्युरिटी कसली वाडोवपाची पुलिसांचें काम कितें आसतलें आनी तांचे प्रॉपर दीस. आनी एक गोश्ट मात्र हातूंत आतां तुवें प्रश्न विचारून आपण ह्याच अशें म्हणना कांयशा देवळांत महाजन वगैरे हे जी कितें मंडळी आसा पळय तांच्यांनी ज्या प्रमाणे देवळां हायजॅक केल्यात फेस्टिवल हायजॅक केल्यात आनी एकंदर हे जे हायजॅक केल्यात आय एम नॉट सेईंग अबाउट दीस टेम्पल this is not good for Hinduism also, this is not good for people also, this is not good for their own temples also. कारण अशा तरेची मस्ती जर जावपाक लागली न्ही अगेन आय एम रिपिटींग अगेन हांव ह्या देवळाचे उलयन तुमी आनी खंयच्या बऱ्याचशा देवळाक ज्या पद्दतीन ह्या लोकांनी पळय तो एक म्हणजे एकंदर त्या फेस्टिवलाचेरूच किंवा त्या देवाचेरूच किंवा एकंदर ते कार्यक्रम जाताले ते ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी हायजॅक केले आनी जी त्या थंय तांची जी मस्ती चलता पळय दिस इज नॉट गूड फॉर अस. हांव पर्सनली दोनी हात जोडून तांच्या खातीर अपील की सुदरात अशे तरेचे पद्दती करूं नाकात. तुमकांय बरें. सो हांगा टेम्पल कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल ऑर टेम्पल कमिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल? टेम्पल आय वील अगेन आतां प्रेसिडेंटान जे आय वॉज नॉट देअर तयारीचे गजाल वयता तेन्ना टेम्पल कमिटी येता तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन येता मेंबर्स अँड सर्टन धोंड्स
few those individual and maybe one or two त्यांचो भितर as he says is responsible. ताणी स्वताच म्हटला न्ही, where is the question of me denying it. ताणीच म्हटला न्ही स्वता, don't hold entire committee फाल्यां ती तुमी तशें blame करूंक शकना. But yes, there were people who were seen misbehaving. ते लोक जबाबदार आसात. आता ते कोण कशा तरेन आनी तांचो गुन्यांव कितलो, whether civil nature, criminal nature, or because of your misbehavior, to what extent this to what extent you are responsible for whatever has happened is something that we have to wait. Sir, येस, आता इमिजिएट जर तुवें पळयलें, तूं म्हणटा अशें आतां परत देव मंदिरान जेन्ना वयतलो, म्हणजे हांव चडसो केन्नाय शिरगांवा त्या दिसांनी वता. आतां जात्रा जेन्ना काबार जाता लास्ट, त्या वेळारय अशीच थंय गर्दी जाता आनी देवळा कडेन तर आनीक नेरो जागो आनी अक्षरशः उबें रावपाक मेळना. म्हणजे आतां टेस्ट ऑफ पुलीस एंड बाकीची हे म्हणल्यार त्या दिसा ते हाव दे मॅनेज. फर्स्ट दे हॅव टू लर्न लेसन्स फ्रॉम दीस. आतां देव मंदिरान जेन्ना वता कळस भितर, त्या वेळार अशेंच जाता. हय, 4 दिसांनी केन्ना. दुसरें, दे हॅव टू नाव इन्स्टिट्यूट एक इन्क्वायरी कमिटी हाय लेवल पुलिसांचेर, कित्याक पुलीस आपले ब्लेम आपूण केन्नाच रिपोर्ट मॅजिस्ट्रेल कमिटी सांगला, नाल्यार ताज्याकूय व्हडली खंय तरी कमिटी करपा जाय. वी हॅव टू फायंड आउट ऑल दीस थिंग, वॉट हॅज हॅपन्ड, गॅदर द एविडन्स. आतां जर पुलीस म्हणटाले आमी ड्रोन बी दवरले जाल्यार ड्रोनाची फुटेज बी खंय आसा ती पळोवची पडटली. देन यू विल कम टू नो. आनी कितलेशे टूल्स आसा सद्या. यू कॅन आयज फेस रिकॉग्निशन आसा, मुवमेंट रिकॉग्निशन आसा, खंय डेंजरस कितें आसा, एवरीथींग. फक्त ड्रोन वापरले म्हूण जायना, AI बेस्ड टूल्स आनी कुंभमेळाक बी ते वापरलेले आसात. आनी ऑल ओवर वर्ल्ड हे सगळे टॅक्नोलॉजी आसा, दॅट ऑल्सो हॅज टू कम इन टू पिक्चर. आनी गोंयान जे जाग्यार अशे मोठे फेस्टिवल जाता, म्हणजे आतां जशें तुमी म्हटले थोडे देवस्थान कमिट्योय आसात. आतां समजा तुवें कामाक्षीक जर पळयत, अमाशेची गर्दी आसता, रातच्या वेळार अशीच गर्दी आसता. भितर देवळान पळयत जाल्यार बॅरिकेड आसतात. थंय जर फाल्यां कोणाकूय कितें जालें, तो बॅरिकेडल्यान तो मनीस भायर सरूंक शकना. सो हू हॅज गिवन दीस रायट. म्हणजे हांव म्हणटा कमिटीक खूब जाणांनी अश्यो रुल्स केल्या की वीच आर व्हेरी डेंजरस फॉर द सेफ्टी ऑफ अवर ह्युमन लायफ. सो अशे जर रुल्स आनी दे हॅव टू बी सर्टिफायड बाय ऑथॉरिटीज. आतां पळय ह्या हितून सुद्दां कितें जालें, बजेटाच्या वेळार CMन अनावन्स केल्लें की लयराईची जात्रा स्टेट फेस्टिवल जातलो म्हणून. म्हणजे वॉट इज द मिनींग ऑफ स्टेट फेस्टिवल जातलो. पूण जर कमिटीच सांगता आमकां तो नाका, म्हणजे दे डोंट हॅव फेथ ऑल्सो ऑन गव्हर्मेंट, कित्याक दे डोंट बिलीव दॅट गव्हर्मेंट कॅन मॅनेज इट. बट वॉट आय फील इन अ वे दे वर रायट, बट गव्हर्मेंट शूड प्रोवायड द पेरिफेरल सपोर्ट. तांकां जो कितें सपोर्ट जाय, वो ट्रॅफिक, ट्रान्सपोर्ट, सेक्युरिटी, ह्यो सगळ्यो सरकारान जर दवरल्यो आनी त्या मेन जो बी तांचो सोपस्कार आसा, धार्मीक विधी आसा, तितूंतल्यान सरकारान पयस रावपाक जाय. चडशा देवस्थान कमिटीक भिरांत दिसता की गव्हर्मेंट वील टेक ओवर. धार्मीक विधींनी बी इंटरफियर करपाक, म्हणजे ते देन दे वील टेक ओवर दॅट. आनी तशें जाता. येस, तुमकां दिसता कोणाची तरी देर शूड बी सस्पेन्शन्स, देर शूड बी एक्शन, और वेट फॉर द रिपोर्ट. आतां सस्पेन्शन म्हणल्यार इफ देर इज अ डायरेक्ट फेलियर वीच वी कॅन पॉयंट with some person, then that person has to be punished. आता त्या वेळार थंय कोण आशिल्लो आनी कोण आसपाक जाय आशिल्लो ही जर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स केल्या, देन यू कॅन पनिश. आतां फक्त स्केपगोट म्हणून एकट्या कोणाक जर सस्पेंड केलो, अशें खूब फावटी आमी पळयल्यात. वेगवेगळे मिनिस्टर आपले कोणा तरी एका ऑफिसराक बी लास्ट दिसा हाली सस्पेंड केल्या, मागीर कांयच अर्थ ना ताका. सो तशें करून कितें अर्थ आसा. सो फर्स्ट एक कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट ही लुकींग इन टू फ्युचर, फुडें ताजेर रोडमॅप कसो, हे असले उत्सव जेन्ना आसता तेन्ना कितें करपा जाय आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता एक्शन घेयात. वी हॅव लर्न दीस लेसन नाव, वी हॅव टू नाव टेक एक्शन ऑन दीस. ओके, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू. Not much different from what he says. Making any person scapegoat is not in the interest. On the contrary, जे खरे एका कल्प्रीट आसा पळय ते वील बी एकदां रिस्पॉन्सिबली केले काय सगळे मिडियाचो एटेन्शन, लोकांचो एटेन्शन त्याच लोकांचेर आहा, त्याची एक्शन जाली कशी दिसतली तुका. इफ यू वॉन्ट टू गो टू द रूट कॉज, वी हॅव टू रियली हे लोकांचे आनी जनतेचें काम. वेदर दॅट इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग आउट प्रॉपरली ऑर नॉट, तांकां ते परस्यू करप, तो रिपोर्ट घेवप आनी त्याच्या प्रमाणे जे कोण दोशी आहा तांचेर कारवाय. आतां सद्या जे कोण मेले पळय तांकां थोडे तरी कॉम्पेन्सेशन, एका घरांत थोडे एक्सग्रेशिया तरी दिये. जे कोण दुयेंत आसा पळय तांकां जे कितें रगत बिगत जाय, वखदां जाय, ते फ्री तांकां मेळची सगळ्या हितून, कित्याक ते बरें जावपाचें. आनी फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी मोर इम्पॉर्टंट ह्या फुडें अशें घडचें ना. दॅट इज द मोस्ट लेसन्स लर्न्ड.
lessons learned is the most important thing, and next time we will not repeat it, we will hold it in much better way. आणि खरेंच ते म्हणजे जे कोण भावीक थंय येतले पळय ते श्रद्धेन थंय येतले, त्यांची व्यवस्था वेगळी जातली आणि जात्रा बऱ्या दिसांनी पार पडटली. ओके, देव बरें करूं सर, तुमी आयले म्हणून. हे आशिल्ले रामराव वाघ, आम आदमी पक्षाचे लिडर, आणि सिद्धार्थ सामंत ॲडवोकेट, BJP सिंपथायझर म्हटल्यार तांकां, कारण ते ही इज ऑलवेज स्पीकिंग इन ऑन बिहाफ ऑफ BJP in many of the behalf of BJP. I wish I could. आज डिफरंट But on many times I find myself in agreement with in alignment. in alignment with policy. BJP. I'll take back my word, but in alignment with BJP. आणि फर्स्ट टायम आम आदमी पार्टी आनी BJP वाले खंयच्या मुद्द्याचेर झगडूं ना जाल्यार तो लयराई देवीचो मुद्दो. सो आज झगडपाचें कांय नाशिल्लें. सो तुमी पळयतात, God has blessed us with देवी लयराईची कृपा म्हणटा ती. No, everyone should be on the same page when it comes to safety, security of people. आणि खास करून असल्यो गजाली जावच्यो न्ही म्हणून सगळ्या जाणांनी एका पेजीचेर रावपाची गरज आसा. आणि आमी ते पळयलें की बोथ ऑफ देम वेर एग्रींग ऑलमोस्ट ऑन ऑल द टर्म्स, अँड दॅट इज वॉट आमी गोंयकारपण म्हटलें जाता. तुमी पळयतात हब गजाली ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग.